guys! Today, i-try na mo ang upat ka kasi na pan. So we have garlic parmesan. So what do you mean? Ham and cheese. Kani? Milky daw, milky. Gikan sa Sunshine Baker. And egg. Okay. Egg pan. Egg pan. Muna ko ani. Okay. I'm done with ham and cheese. Ako naman. So next is ano mo na no? So tamis na punta para kini mo dili mo ni tamis. So we will try this. Mura siya donut na pinilipit. Donut na pahaba. Okay, so. Dito ko kilala itong mga tinapay na to. Lami! Sarap. Okay, Paak lang. Yan Naman. diet. Lami. Matamis. Ayaw mo? Matamis. Sige, dito sa egg. Egg pan. Egg bread. May egg. Ayun. May egg. Nawalang egg. Ano lang siguro ang egg. O na do, egg. Ayan. Small egg lang, guys. Nasa tunga. Palaman. Sarap siya, di siya matamis. Di matamis. Yun lang. Dapat. Ang dami na Final. Go first. Bait lang ng konti, ha? Ano, pero ko pula ko parang tao dala ulit kalimot ko. Dito ka gilid. Kaya may cheese. O napaak ni mo yung cheese. Puro salap. Salap. Puro sarap. Ang dami. Ay, mahal. Nga. Basta mahal. Sarap. Yun lang. Yummy. Wala pa kaming soup drinks. To follow na lang ang soup drinks namin. Yan lang. Bye. Bye. Love you all. Ma. Sunday. Banding with my daughter. Babel.